ओम शांति। आज बाबा की 30 तारीख की मुरली। बाबा कहे थे, मीठे बच्चे, एक बाप की याद में रहना ही, एक बाप की याद में रहना ही अव्यभिचारी याद है। अव्यभिचारी याद है। इस याद से तुम्हारे पाप कट सकते हैं। इस याद से तुम्हारे पाप कट सकते हैं। प्रश्न, बाप जो समझाते हैं, बाप जो समझाते हैं उसे कोई सहज मान लेते, उसे कोई सहज मान लेते, कोई मुश्किल समझते, कोई मुश्किल समझते। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? বাবা যা কথাগুলো বলেন কেউ সহজে মেনে নেয় আর কার মানতে কষ্ট হয়, কেন? उत्तर, जिन बच्चों ने बहुत समय भक्ति की है, जिन बच्चों ने बहुत समय भक्ति की है, आधा कल्प से पुराने भक्त हैं, आधा कल्प से पुराने भक्त हैं, वो बाप की हर बात को सहज मान लेते हैं, वो बाप की हर बात को सहज मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें भक्ति का फल मिलता है, क्योंकि उन्हें भक्ति का फल मिलता है। जो पुराने भक्त नहीं, जो पुराने भक्त नहीं, उन्हें हर बात समझने में मुश्किल लगता। जो पुराने भक्त नहीं, उन्हें हर बात समझने में मुश्किल लगता। दूसरे धर्म वाले तो इस ज्ञान को समझ भी नहीं सकते। दूसरे धर्म वाले तो इस ज्ञान को समझ भी नहीं सकते। तो बाबा बोलছেন কে বাবার কথাগুলো সহজ মানতে পারবে? যে পুরনো ভক্ত থাকবে, তাই না? আর অনেক জন্ম ধরে যে ভক্তি করে আসছে সে ভগবানের কথা সহজে ধারণ করতে পারবে। আর যার ভক্তি একটু কম আছে বা পরে শুরু হয়েছে তো তাদের একটু কষ্ট হবে। আর বাবা বলছেন অন্য ধর্মের আত্মাগুলো তো যেহেতু তারা সেই ভক্তি করেনি, তাই জন্যে তাদের তো রোলও নেই সত্যতেতা যুগে আসার, তাই জন্যে তারা এই জ্ঞানটাকে মানবেও না। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, तुम बच्चे सब क्या कर रहे हो? तुम्हारी है अव्यभिचारी याद। एक होती है व्यभिचारी याद, दूसरी होती है अव्यभिचारी याद। तुम सबकी है अव्यभिचारी याद। तो व्यभिचारी याद और अव्यभिचारी याद, तो व्यभिचार शब्देर माने हलो पाप, তাই না? তো অব্যভিচারী ইয়াদ মানে নিষ্পাপ ইয়াদ, সেটা হলো যখন এক প্রতি ইয়াদ। আর যদি একের সঙ্গে আরও অনেকের ইয়াদ তো সেটাকে বলা হবে ব্যভিচারী ইয়াদ। তো যখন শিব বাবাকে ইয়াদ করছি তো সেটা হলো অব্যভিচারী ইয়াদ। আর যদি বাবাকেও ইয়াদ করছি, দুনিয়াকেও ইয়াদ করছি, সব কিছুই ইয়াদ করছি, তাই না? তো সেটা হলো ব্যভিচারী ইয়াদ। তো কিসকি ইয়াদ है? সত্যিকারে সারাদিন কার ইয়াদে থাকি? পুরো পুরো অব্যভিচারী ইয়াদ হয়েছে না? সারাদিন কিছু না কিছু কোনো ব্যক্তি, কোনো বস্তু, কোনো সম্পত্তি ওই মাথায় ঘুরতে থাকে, বাবার ইয়াদ থাকে না। তো বাবা বলছেন কিসকি ইয়াদ है?
एक बाप की बाप को याद करते करते पाप कट जाएंगे और तुम वहाँ पहुँच जाएंगे। पावन बनकर फिर नई दुनिया में जाना है, आत्माओं को जाना है। आत्मा ही इन ऑर्गन्स द्वारा सब कर्म करती है ना। বাবা বারবার মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে আত্মা জ্যোতিগুলো এ হচ্ছে লাস্ট জন্ম। তোমাকে এই জন্মের কাজকর্ম শেষ হলে কোথায় যেতে হবে? পরম ধাম যেতে হবে, তাই না? আর কলিযুগে পুনর্জন্মে ফিরবে না। তো যেহেতু পুনর্জন্মে ফিরবে না, তো কলিযুগের ব্যক্তি বস্তু সম্পত্তিগুলো যদি লাস্টের সময়ে মনে থাকে, তাহলে তো আবার ফিরে আসতে হবে এখানে। তাই জন্যে বাবা সেই সব কিছুর থেকে উপরাম করে নিয়ে যেতে চাইছে। तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। मनुष्य तो अनेकानेक को याद करते हैं। भक्ति मार्ग में तुमको याद करना है एक को। भक्ति भी पहले पहले तुमने ऊंचे ते ऊंच शिव बाबा की ही की थी। उनको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति। वही सर्व को सद्गति देने वाला रचता बाप है। उनसे बच्चों को बेहद का वर्षा मिलता है। ভাই ভাই সে বর্ষা নেই মিলতা, তাই না? সম্পত্তি কে দেবে? বাবা দেবে। ভাই কখনো সম্পত্তির ভাগ দেবে না, তাই না? তো বাবা বলছেন শিব হলো বাবা আর দেবী দেবতা হলো ভাই। তো ভাই কখনো দেবে না, দেবে কে? এক শিব বাবা। वर्षा हमेशा बाप से बच्चों को मिलता है, थोड़ा बहुत कन्याओं को मिलता है। वो तो फिर जाकर हाफ पार्टनर बनती है। यहाँ तो तुम सब आत्माएं हो, सब आत्माओं का बाप एक है। सबको बाप से वर्षा लेने का हक है। तुम हो भाई भाई, भल शरीर स्त्री पुरुष का है, आत्मा सब भाई भाई है, তাই না? বাবা বলছেন শরীর হিসাবে ভাই বোন আছি, না হলে আত্মা আত্মা भाई भाई। वो तो सिर्फ कहने मात्र कह देते, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, अर्थ नहीं समझते। तुम अभी अर्थ समझते हो। भाई भाई माना सब आत्माएं एक बाप के बच्चे हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं। अभी तुम जानते हो इस दुनिया से सबको वापस जाना है, তাই না? বাবা বলছেন এই দুনিয়া খালি করতে হবে, সবাইকে যেতে হবে, দুনিয়া পরিষ্কার হবে, আবার নতুন দুনিয়া হবে, তাই না? তো বাবা বলছেন রেডি হতে। जो भी मनुष्य मात्र हैं सबका पाठ अब पूरा होता है, তাই না? রোল এই জীবনে এই কল্পের শেষ রোল। তাই জন্যে এখানে খুব ক্লাইম্যাক্স চলে, তাই না? যেরকম পিকচার শেষের দিকে খুব ক্লাইম্যাক্স থাকে, খুব উল্টোপাল্টা থাকে, তাই না? খুব মারপিট থাকে, খুব ঝামেলা থাকে। তো সেই রকম যেহেতু এটা হলো কল্পের এন্ড, তাই না? তো সারা যত হিসাব বাকি যার সব হিসাব চুক্তি করে যেতে হবে। এই জন্যে লাস্ট জীবনে ঝামেলাও অনেক। তাই কারণে বাবা বলছেন বাবার ইয়াদে থাকো যাতে হিসাবগুলো সহজে মিটে যায়, ঝামেলা ভোগ না করতে হয়। फिर बाप आकर पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाते हैं, पार ले जाते हैं, गाते भी हैं खिबैया पार लगाओ। কত গান আছে, মাঝি আমার নৌকো পার লাগাও। তো কোন নৌকো, কোন নদীতে ফেসে আছে? ভগবান কিভাবে মাঝি হয়ে আসে, কিভাবে নৌকো পার লাগায়, তাই না? এখন সব বুঝতে পেরেছে বাচ্চাগুলো। अर्थात सुख धाम में ले चलो। यह पुरानी दुनिया बदल कर फिर नई दुनिया जरूर बननी है। পুরনো দুনিয়াতে আমরা থাকি, কিন্তু কেমনভাবে থাকি? পদ্ম ফুলের মতো, মানে থেকেও না থাকার মতো, তাই না? কেননা আমরা এখন কার নৌকোতে উঠে বসে আছি? শিব বাবার নৌকোতে। আর সেই নৌকো কোথায় যাচ্ছে? কলিযুগ থেকে সত্যযুগের দিকে যাচ্ছে। তো আমাদের পা আর কলিযুগে না, সেখান থেকে বুদ্ধি उठे गए। मूल वतन से लेकर सारी दुनिया का नक्शा तुम्हारी बुद्धि में है। हम आत्माएं सब स्वीट धाम शांति धाम की निवासी हैं। यह तो बुद्धि में याद है ना। जब हम सतयुगी नई दुनिया में हैं तो बाकी और सभी आत्माएं शांति धाम में रहती हैं। बाबा बोलছেন বাবার প্রিয় বাচ্চাগুলো, ভালো আজ্ঞাকারী বাচ্চাগুলো যখন নতুন দুনিয়াতে থাকে, সুখের দুনিয়াতে থাকে, তখন সব দুষ্ট আত্মাগুলো কোথায় থাকবে? পরম ধাম,
তাই না? বাবা একটা কেউ অ্যালাউ করবে না, তাই না? আমার বাচ্চাগুলো তপস্যা করেছে, কষ্ট করেছে, তো তাদের সুখে তোমরা বাধা হতে পারবে না। तो आत्मा तो कभी विनाश नहीं होती, आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है, वो कभी भी विनाश नहीं हो सकता। समझो यह इंजीनियर है, फिर 5,000 बरस बाद हूबहू ऐसा ही इंजीनियर बनेगा, यही नाम रूप देश काल रहेगा। তাই না? আমরা শুধু এই জন্মে নিজেদেরকে চিনে নিই, এইরকম প্রত্যেক কল্পে আমাদের দেখা হয়, তাই না? যেই নাম, যেই রূপ, যেই বয়স, যেই কাল, তাই না? সব কিছু অ্যাড্রেস, ঠিকানা এইভাবেই হুবহু রিপিট হবে, আবার দেখা হবে 5,000 বছর বাদ। यह सब बातें बाप ही आकर समझाते हैं। यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। इस ड्रामा की आयु 5,000 बरस है। सेकंड भी कम जास्ती नहीं हो सकता। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। सबको पाठ मिला हुआ है। देही अभिमानी हो, साक्षी हो, खेल को देखना है। তাই না? বাবা 2-3 দিন ধরে বলে যাচ্ছে কেমন দেখবে সবাইকে সাক্ষী হয়, পারছি তো সাক্ষী হয় ড্রামার খেলা দেখতে, না ফিল্মের মাঝখানে লাফিয়ে পড়ছি, এটা এরম কেন, ওটা ওইরম কেন। বাবা বলছেন সব অ্যাকুরেট চলছে, যার সঙ্গে যেমন হিসাব সে অ্যাকুরেট রোল প্লে করছে, তাই না? তো মাঝখানে ইন্টারফিয়ার করে আমি কোশ্চেন করব এটা এরকম হওয়া উচিত, তাই না? দুনিয়াতে অনেক কিছু হওয়া উচিত, কিন্তু হবে কি? হবে তো সেটাই যেটা হিসাবে থাকবে, বাকি হওয়া ভালো তো অনেক কিছু, তাই না? सबको पाठ मिला हुआ है। देही अभिमानी हो, साक्षी हो, खेल को देखना है। আর কখন সাক্ষী হতে পারবো? যখন নিজেকে আত্মা মনে করব, সবাইকে আত্মা দেখো রোল প্লে করছে বলে ভাববো, তাই না? এখান থেকে বেরোবো আর কি দেখতে থাকবো? এই দেখো একটা আত্মা সাইকেল ধরে যাচ্ছে, একটা আত্মা স্কুটি ধরে যাচ্ছে, তাই না? একটা আত্মা হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে, একটা আত্মা দোকান খুলছে, তাই না? তো সারা দিন যদি এই রকম থাকে, তাই না? এই যে আত্মা এই রোল প্লে করছে, ওই যে আত্মা ওই রোল প্লে করছে, তাহলে আত্মিক স্থিতি হয়ে যাবে। तो बाबा कहते देही अभिमानी हो, साक्षी हो, खेल को देखना है। बाप को तो देह है नहीं। তো আজকের হোমওয়ার্ক কী হবে? আত্মা দেখব আর আত্মার রোলগুলোকে সাক্ষী হয়ে দেখব, কোথায় ইন্টারফিয়ার করব না, মনে ব্যর্থ সংকল্পও চালাবো না, এরম কেন করে, এরম কেন বলে, তাই না? वो नॉलेजफुल है, बीज रूप है। बाकी आत्माएं जो ऊपर निराकारी दुनिया में रहती हैं, वो फिर आती हैं नंबरवार पाठ बजाने। पहले पहले नंबर शुरू होता है देवताओं का। तो সবাই উপর থেকে নেমেছে, আত্মাগুলো নিজের নিজের অ্যাকুরেট রোল প্লে করছে। প্রথম রোল হচ্ছে দেবী দেবতা ধর্মের। पहले नंबर की ही डिनाइस्टी के चित्र हैं, फिर चंद्रवंशी डिनाइस्टी के चित्र हैं। सबसे ऊंच है सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य। उनका राज्य कब कैसे स्थापना हुआ, कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। सतयुग की आयु लाखों बरस लिख दी है, তাই না? যদি লাখ লাখ বছর আগে লক্ষ্মীনারায়ণ ছিল, তাহলে কলিযুগে লাস্ট পর্যন্ত নারায়ণ পুজো, লক্ষ্মী পুজো হতো না, লোকে ভুলেই যেত তাকে, তাই না? মাত্র 5,000 বছরের ড্রামা, কয়েক হাজার বছর গেছে মাত্র, তাই জন্যে এখনও কোনো শুভ কাজ হলো মানে নারায়ণের পুজো, কৃষ্ণ পুজো, তাই না? कोई की भी जीवन कहानी को नहीं जानते। इन लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी को जानना चाहिए। बिगर जाने माथा टेकना अथवा महिमा करना यह तो रंग है। কোনো শুভ কাজ, নারায়ণ পুজো না হলে কৃষ্ণ পুজো না হলে লক্ষ্মী পুজো ছাড়া শুরু হবে না। কিন্তু কেন ওদেরকেই পুজো করতে হবে কেন, তাই না? তাদেরকে না ঘরে ঢুকালে কেন শুভ হবে না, তাই না? কিছুই জানে না, না জেনেই একটা রিবাজ হয়ে গেছে, পুজো করতে হবে, গৃহপ্রবেশ করতে হবে, পুজো করতে হবে, ব্যাস কোনো অন্নপ্রাশন্ন হবে, যা কিছু হবে, তাই না?
बाप बेट मुख्य मुख्य जो हैं उनकी जीवन कहानी सुनाते हैं। अभी तुम जानते हो कैसे इनों की राजधानी चलती है। सतयुग में श्री कृष्ण था ना, अभी वो कृष्णपुरी फिर स्थापना हो रही है। श्री कृष्ण तो है स्वर्ग का प्रिंस, लक्ष्मी नारायण की राजधानी कैसे स्थापना हुई यह सब तुम समझते हो। नंबरवार माला भी बनाते हैं, फलाने फलाने माला के दाने बनेंगे, परंतु चलते चलते फिर हार भी खा लेते हैं। तो शिव बाबाও দেখতে থাকে অমুক আত্মা বাচ্চাটা মালার দানা হবে, বিজয়ী মালার দানা হবে। আবার দেখে যে যা বাচ্চাটা তো পরিস্থিতিতে হার খেয়ে গেল, মায়ার থেকে তো হার খেয়ে গেল, বেরিয়ে গেল মালার দানা, তাই না? আবার শিব বাবা খুঁজবে তাহলে কোন বাচ্চাটা হবে। তো দেখো ভক্তি মার্গে আমরা মালা গাঁথলাম আর এখন ভগবানের মালা শুধু ভাঙতেই থাকে, ও কখনো কমপ্লিটই হচ্ছে না, তাই না? जब तक सेना में है कहेंगे यह कमांडर है, यह फलाना है, फिर मर पड़ते हैं, তাই না? যেরকম এখন হলো না মাউন্ট আবুতে অনেক ভালো ভালো পজিশনের সব তো ওই তিসরা রথে চলে গেল। তো বাবা বলছেন দেখো কোথায় মহারথী কমান্ডারও হবে, তারাও মায়ার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যাবে। यहाँ मरना अर्थात अवस्था कम होना, माया से हारना खत्म हो जाते हैं। आश्चर्यवत् सुनंती कथंती भागंती अहो मम माया फारकती देवंती हो जाते हैं, তাই না? বাবাও আশ্চর্য হয়ে যায়, বাবার বাচ্চা হলো, শুনলো, ভালো সেবা করলো, তাই না? তারপরে আবার মায়ার পাল্লায় পড়ে গেল, চিনতে পারলো না। কেননা ওই যে বলা আছে না, ব্রাহ্মণ বেশেই তো মায়া এলো না, রাবণ এলো, চিনতে পারলো না, লক্ষণ রেখা কোথায় ক্রস হয়ে গেল। রামের আওয়াজে অসুর ডাকলো, আমি রাম বলছি আয় চলে আয়, কিন্তু ছিল তো অসুর, তাই না? যে চিনতে পারলো না, লক্ষণ রেখা ক্রস করলো, সে সীতা হয়ে গেল, তাই না? তো তেতা যুগীরাও তো তৈরি হবে না, যারা যারা ক্রস করবে তারাও আবার তেতা যুগীর আত্মা হবে, তো তারাও তো সেই রকমভাবে তার রোল আছে, সেই রোলটাও ড্রামাতে আছে, তাই না? সবাই সঠিক তো চলতে পারবে না, পরীক্ষা তো হবে। এবার পরীক্ষাতে কে মর্যাদা পুরুষোত্তম, কে লাইন ক্রস করবে না মর্যাদার, সেটাও তো বাবা দেখবে, মায়া দেখবে, তাই না? কালকেই বাবা বলছিল না যে মায়া কি বলে, অযোগ্য আত্মাগুলোকে বাবার ধারের কাছে আসতে দেব না, তাই আগে আমি যাচাই করব যে এটা লায়ক আছে কিনা, তবে তাকে শিব বাবার কাছে আসতে দেব। तो मर्जीबा बनते हैं, बाप का बनते हैं, फिर राम राज्य से रावण राज्य में चले जाते हैं, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলে কাউকে দেখতে হবে না, কারোর কথা শুনতে হবে না। ব্রাহ্মণ ভাই বোনদেরকে কখনো, বেশিরভাগ ইফেক্ট কার থেকে পড়ে, লৌকিক যদি কেউ উল্টোপাল্টা বলে আমরা কানে পাত্তা দিই না, কিন্তু ঈশ্বরীয় পরিবারে যদি কেউ উল্টো নেগেটিভ বলে সেটাতে খুব ইন্টারেস্ট, তাই না? তো সেখানে অ্যালার্ট থাকতে হবে, তাই না? যে যা খুশি করুক, আমি বাবাকে দেখব, বাবার মূল্যি পড়ব, আমার শ্রীমতের রেখাগুলো আমি বুঝে গেছি, বেশ আমাকে সেই মতন চলতে হবে। इस पर ही फिर युद्ध दिखलाई कौरव और पांडवों की, फिर असुरों और देवताओं की भी युद्ध दिखाई। एक युद्ध दिखाओ ना, दो क्यों? বাবা বলছেন এক তো কৌরব আর পাণ্ডবের যুদ্ধ দেখালো, তাই না? সব অবগুণ, দুর্যোধন যে ধনের দুরুপযোগ করে, দুঃশাসন যার ইন্দ্রিয়ের উপরে শাসন নেই, দুর্মুখ যার মুখের থেকে খারাপ কথা বেরোয়, দুষ্কর্ণ যে খারাপ কথা শুনতে ভালোবাসে, তাই না? সব এক একটা অবগুণের নাম। তো লড়াই হলো কাদের সঙ্গে? এক দেবতা আর অসুরের যুদ্ধ দেখায়, মানে আসুরি বৃত্তিগুলো, কাম ক্রোধ লোভ মোহ অহংকার ঈর্ষা দ্বেষ ছল, সব আসুরি বৃত্তিগুলোর সঙ্গে যুদ্ধ, দেবতা অসুর যুদ্ধ। আর পাণ্ডব কৌরবের যুদ্ধ অবগুণের সঙ্গে যুদ্ধ, তাই না? ওই রকম, ওই জন্যে দুরকম যুদ্ধ দেখালো। আর রামায়ণে তেতার যুদ্ধ দেখালো, যে কিভাবে সে তেতা যুগী আত্মা তৈরি হবে, সে গল্প রামায়ণে দেখালো, তাই না? আর মা দুর্গার যুদ্ধ, নিজের উপরে কি করে বিজয়ী হলো, তাই না? সে যুদ্ধ দেখালো, তাই না? 9 দিন
অবতার লাগলো, সে কি করে শুভ বিজয় হলো, দশমীর দিন বিজয়ী হলো। তো অ্যাকচুয়ালি 10টা দিনে তো আর হলো না, সে এক একটা স্টেপ, তাই না? तो एक युद्ध दिखाओ ना, दो क्यों बाप समझाते हैं, यहाँ की ही बात है। তো যত যুদ্ধগুলো দেখিয়েছে তার পিছনে কোনো লজিক আছে, তাই না? लड़ाई तो हिंसा हो जाती, यह तो है ही अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। बाबा बोलছে এই সবকটা লড়াই হলো সিম্বলিক, एक्चुअली हिंसा युद्ध ना। तुम अभी डबल अहिंसक बनते हो, तुम्हारी है ही योग बल की बात। हथियारों आदि से तुम कोई को कुछ करते नहीं, वो ताकत तो क्रिश्चियन में बहुत है। रशिया और अमेरिका दो भाई हैं, इन दोनों की है कंपटीशन बम्स आदि बनाने की। दोनों एक दो से ताकत वाले हैं, इतनी ताकत है अगर दोनों आपस में मिल जाएं तो सारे वर्ल्ड पर राज्य कर सकते हैं, তাই না? যত বিদেশি আছে সব বম বানানোতে এক্সপার্ট। বাবা বলছেন ওরা যদি মিলে যেত তাহলে কি করতো? সারা বিশ্বের উপরে রাজ্য করে নিত, কিন্তু সেটা তো ড্রামাতে নেই। परंतु लॉ नहीं है जो बाहुबल से कोई विश्व पर राज्य पा सके। कहानी भी दिखाते हैं, दो बिल्ले आपस में लड़े, मक्खन बीच में तीसरा खा गया। তো বাবা বলছে যত বিদেশ আছে দুভাগ হয়ে যুদ্ধ করবে, আর মাখনকে খাবে, ভারত নিয়ে নেবে। यह सब बातें अब बाप समझाते हैं, यह थोड़े कुछ जानता था। यह चित्र आदि भी बाप ने ही दिव्य दृष्टि से बनवाए हैं और अब समझा रहे हैं। वो आपस में लड़ते हैं, सारे विश्व की बादशाही तुम ले लेते हो। वो दोनों हैं बहुत पावरफुल, जहाँ तहाँ आपस में लड़ा देते हैं, फिर मदद देते रहते हैं, क्योंकि उन्हों का भी व्यापार है ज़बरदस्त। सो जब दो बिल्ले आपस में लड़े तब तो बारूद आदि काम आए, जहाँ तहाँ दो को लड़ा देते हैं। यह हिंदुस्तान पाकिस्तान पहले अलग था क्या? दोनों इकट्ठे थे। यह सब ड्रामा में नूंद है। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, योग बल से विश्व का मालिक बने। वो आपस में लड़ते हैं, मक्खन बीच में तुम खा लेते हो, তাই না? বিশ্বের উপরে কার রাজ্য হবে সেটার জন্যে যুদ্ধ হবে, কিন্তু যুদ্ধর শেষে কেউ থাকবে না রাজা হতে। ন্যাচুরাল ক্যালামিটি যেমন আসবে, অ্যাটম বম মিসাইল পড়লে এমন ন্যাচুরাল ক্যালামিটিজ উঠবে, সব বিদেশ একদম সমুদ্র তলায় চলে যাবে, রাজ্য করার জন্যে আর কেউ থাকবে না, তাই না? ভারত যেহেতু যুদ্ধে থাকবে না, তো ভারতের উপরে কোনো মিসাইল পড়বে না, তাই কারণে ভারতের মাটিটুকু বেঁচে থাকবে। কিন্তু সেখানেও অনেক বাইরে মিসাইল পড়লে তার প্রভাব তো ভারতেও পড়বে, ওই জন্যে ভারতে ভূকম্পাদি হবে, মাটি চেঞ্জ হয়ে যাবে, এই মাটি থাকবে না, তাই না? যেরকম বাবা বলে না যে হিমালয়ে উপরে সমুদ্রী জীবজন্তুর অস্থি পাওয়া যায়, তো এক সময় হিমালয়ে সমুদ্র ছিল, তাই না? তো সব উলট পালট হয়ে রয়েছে, তো সমুদ্র ভাগ উপরে হয়ে যাবে আর উত্তরের ভাগ সমুদ্রে চলে যাবে, তাই না? একদম উপর আর নিচ চেঞ্জ হয়ে যাবে। এই জন্যে তো দেখানো হয়েছে অশ্বত্থ পাতার মতন মানচিত্র হবে। এখন সাউথ নিচে আছে সমুদ্রে, সেটাই উপরে উঠে আসবে, আর যেটা নর্থ আছে উপর দিকে, সে সব পাহাড় টাহাড় নিয়ে সব নিচেতে চলে যাবে, তাই না? বাবা বলে না চার ধাম, জগন্নাথ পুরী ধাম, রামেশ্বরম, তারপরে এইদিকে বোম্বেতে আছে দ্বারকা ধাম, তারপরে ওই হিমালয়ে আছে বদ্রীনাথ ধাম, সব চারটে ধাম সমুদ্রে চলে, তাই না? তো কত উপর নিচ হবে। তো বাবা বলছেন মক্খন বীচ মে তুম খা লেতে হো, তাই না? কেন দেবী দেবতা কোন মাটিতে আসবে? একদম নতুন মাটিতে আসবে। माखन अर्थात विश्व की बादशाही तुमको मिलती है और बहुत ही सिंपल रीति मिलती है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों पवित्र जरूर बनना है, তাই না? ভগবানের প্ল্যানিং তো খুব বড় বড় প্ল্যানিং, কিন্তু বাবা বলছেন এত সুন্দর যে দুনিয়া হবে বাগিচার মতন, সেখানে কে যাবে? যে যোগ্য আত্মা, যে পবিত্র আত্মা যাবে। पवित्र वन पवित्र दुनिया में चलना है, उनको कहा जाता है वॉइसलेस वर्ल्ड, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। हर एक चीज सतो प्रधान, सतो रजो तमो में जरूर आती है।
बाप समझाते हैं तुम्हारे में यह बुद्धि नहीं थी, क्योंकि शास्त्रों में लाखों बरस कह दिया भक्ति है ही अज्ञान अंधियारा। यह भी पहले तुमको पता थोड़े था, अब समझते हो। वो तो कह देते कलयुग अभी 40,000 बरस और चलेगा। আর চলবে 40,000 বছর কলিযুগ। 40,000 তো বাদ দাও, 40 বছর আর চলবে মতন, তাই না? এখনই তো ছেলে মেয়েগুলো কাজ পায় না, তাই না? এখনই ইনকামের সোর্স বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তাই না? থাকার জন্যে জায়গা এখন আর জমিতে নেই, সব তো এখন আকাশ কিনছে, তাই না? ফ্ল্যাট কেনা মানে কি? আকাশ কেনা, তাই না? তো আকাশ কেনারও তো একটা লিমিট আছে না? যেরকম এখন সব নিউজে আসে না যে আমেরিকায় একটু একটু করে, তাই না, এত ফ্ল্যাট ঘর বাড়ি বানিয়ে নিয়েছে, এত মানে 100 তলা বিল্ডিং, উঁচু উঁচু বিল্ডিং হয়ে যাচ্ছে, পুরো মাটির মধ্যে ধসতে যাচ্ছে, তাই না? একটু একটু করে নিচে চলে যাচ্ছে, তাই না? সেখানে একটা ঘড়ি লাগানো আছে, সে ঘড়ি দেখাচ্ছে যে কবে আমেরিকা এমনি বিনা যুদ্ধেই মাটির তলায় চলে যাবে, মানে সেই রকম একটা লেখা আছে যে সে পুরো দেশটাই ধীরে ধীরে নিচে চলে যাচ্ছে, তাই না? তো চিন্তা করুন। तो अच्छा 40,000 वर्ष पूरा हो फिर क्या होगा, किसको भी यह पता नहीं। इसीलिए कहा जाता है अज्ञान नींद में सोए हुए हैं, भक्ति है अज्ञान। ज्ञान देने वाला तो एक ही बाप ज्ञान का सागर है, तुम हो ज्ञान नदियाँ। बाप आकर तुम बच्चों को अर्थात आत्माओं को पढ़ाते हैं। वो बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, और कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे यह हमारा बाप टीचर गुरु है। কেউ বলে ভগবানকে এ আমার বাবা আছে, টিচার আছে, আমাকে পড়ায়, এ আমার গুরু আছে, আমাকে শক্তি দেয়, কেউ বলে? সব খালি প্রভু আর ভগবান দয়া করো ডাকতে থাকে, কিন্তু সত্যিকারে সে দয়া করছে কিনা, সত্যিকারে সে শুনছে কিনা, সেটাও ডাউটে আছে, তাই না? তো ভাবো ভাগ্য কত আমাদের ভালো, আমরা তার বাবা রূপে, টিচার রূপে, গুরু রূপে প্র্যাকটিক্যাল অনুভব তো পাচ্ছি। यह तो है बेहद की बात, बेहद का बाप टीचर सतगुरु है, खुद बैठ समझाते हैं मैं तुम्हारा सुप्रीम बाप हूँ, तुम सब हमारे बच्चे हो। देखो भगवान बोलছে তুমি আমার বাচ্চা আছো, তাই না? এই জন্যে শিব বাবার কোলে গণেশ দেখানো হয়েছে না? তো সব গণেশ বাচ্চা আছো, সব বাবার কোলের বাচ্চা আছো। तो वो है परमात्मा सुप्रीम, वो आकर बच्चों को सब बातें समझाते हैं। कलयुग की आयु 40,000 वर्ष और कहना बिल्कुल गपोड़ा है, 5,000 बरस में सब आ जाता है, তাই না? কিন্তু এখন সনাতন ধর্মের অনেক বড় বড় গুরুগুলো এখন নিজেরাই বলে বলে 40,000 বছর শাস্ত্রে লেখা আছে যে আরও বাকি, কিন্তু এত পাপ বেড়ে গেছে চারিদিকে, পাপের ঘোড়া এত ভরে যাচ্ছে যে মনে হচ্ছে না আর 40,000 বছর চলবে, তাই না? ওরা নিজেরাই বলছে যে কলিযুগের পাপের ঘোড়া ভরতে চলেছে। बाप जो समझाते हैं तुम मानते हो, समझते हो, ऐसे नहीं कि तुम नहीं मानते। अगर नहीं मानते तो यहाँ नहीं आते, इस धर्म के नहीं हैं तो फिर मानते नहीं हैं। बाप ने समझाया है सारा मदार भक्ति पर है, जिन्होंने बहुत भक्ति की है तो भक्ति का फल भी उनको मिलना चाहिए। তো বাবার জ্ঞান ধারণও করবে আর ফল প্রালব্ধও তৈরি করবে কারা? নম্বর 1 ভক্তি অনুসার, তাই না? যে খুব নৌধা ভক্তি করেছে, খুব ভালোবেসে ভক্তি করেছে, তো ভগবানের থেকে সে নিতেও খুব পারবে, ধারণও খুব পারবে, আর সে প্রারব্ধ কর্মফলও সে জমা করতে পারবে, তাই না? उनको ही बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। तुम जानते हो हम सो देवता विश्व के मालिक बनते हैं, बाकी थोड़े रोज हैं। इस पुरानी दुनिया का विनाश तो दिखाया हुआ है, और कोई शास्त्र में ऐसी बात नहीं। एक गीता है भारत का धर्म शास्त्र, हर एक को अपना धर्म शास्त्र पढ़ना चाहिए, और वो धर्म जिस द्वारा स्थापना हुआ उनको भी जानना चाहिए। जैसे क्रिश्चियन क्राइस्ट को जानते हैं, उनको मानते हैं, पूजते हैं। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, तो देवताओं को पूजते हो, परंतु आजकल अपने को हिंदू धर्म का कह देते हैं, তাই না? বাবা বলছেন যেরকম প্রত্যেকটা ক্রিশ্চিয়ান রবিবার দিন যাবে চার্চে, বাইবেল শুনবে, 1 অধ্যায় করে বাইবেল শুনবে, তাদের প্রেয়ার করবে,
তাই না? প্রত্যেক রবিবার খ্রিস্টান চার্চে যাবে, প্রত্যেক শুক্রবার মুসলমান মসজিদে যাবে, তার কোরআন পড়বে, তাই না? শুনবে, পড়বে তো না, শুনবে, যে থাকবে সে শোনাবে। কিন্তু হিন্দুগুলো ওরা জানেই না ওদের ধর্মশাস্ত্র কি, এতগুলো শাস্ত্র হয়ে গেছে, কোনটাকে ফলো করবে জানে না। শ্রীমদ্ ভগবত উবাচ গীতা আছে, কিন্তু গীতাতে কি লেখা আছে কোনো হিন্দু জানে না, তাই না? শুধু কয়েকটা পুজো ধরে বসে আছে প্রতিমার ছবি, তার ছাড়া আর কিছু নেই মাথায়। সেটাও ঠিক করে জানে না যে মা দুর্গার পুজো অ্যাকচুয়ালি তার রিয়েল পুরাণ, রিয়েল ভক্তির, তাই না, সেটার ব্যাপারেও জানা নেই, শুধু পুজো করতে হবে ব্যাস, তাই না? তো বাবা বলছেন যে দেখো কেমনভাবে সনাতন ধর্মের অধপতন হয়ে গেছে, তাই না? নিজেরাই সেই ধর্মের সন্তানরাই সে ধর্মকে বোঝেও না, মানেও না, শুনেও না, তাই না? तुम बच्चे अब राजयोग सीख रहे हो, तुम राज ऋषि हो, वो है हठयोग ऋषि, रात दिन का फर्क है। उनका संन्यास है कच्चा हद का, सिर्फ घर बार छोड़ने का, तुम्हारा संन्यास व वैराग्य है सारी पुरानी दुनिया को छोड़ने का। पहले पहले अपने घर स्वीट होम में जाकर फिर नई दुनिया सतयुग में आएंगे। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। अभी तो यह पतित पुरानी दुनिया है, তাই না? শাস্ত্রে দেখালো ব্রহ্মার মুখের থেকে দেবী দেবতা বেরোলো, তাই না? তো ব্রহ্মার মুখের থেকে দেবী দেবতা কিভাবে বেরোলো? তো মুখের থেকে জ্ঞান শুনে দেবী দেবতা তৈরি হলো, সেটা এখন হচ্ছে। यह समझने की बातें हैं, बाप द्वारा पढ़ते हैं, यह तो जरूर रियल है ना, इसमें निश्चय न होने की तो बात ही नहीं। यह नॉलेज बाप ही पढ़ाते हैं, वो बाप टीचर भी है, सच्चा सतगुरु भी है, साथ ले जाने वाला। वो गुरु लोग तो आधा पर छोड़कर चले जाते हैं, एक गुरु गया तो दूसरा गुरु करेंगे, তাই না? গুরু লৌকিক দুনিয়ার গুরু, ওরা দায়িত্ব নেয় না, শুধু ওদেরকে সম্মান দিতে থাকো, কিন্তু তোমার জীবনে কি হলো না হলো তার দায়িত্ব সে নেবে না, তাই না? তো বাবা বলছেন কিন্তু শিব বাবা গুরু তোমার পিছনে পড়ে থাকবে, তোমাকে তৈরি করবে আর সঙ্গে নিয়েই ছাড়বে। उनके चेले को गद्दी पर बिठाएंगे, यहाँ तो है बाप और बच्चों की बात, वो फिर है गुरु और चेले के वर्षे का हक। वर्षा तो बाप का ही चाहिए ना। शिव बाबा आते हैं भारत में, शिवरात्रि और श्री कृष्ण की रात्रि मनाते हैं ना। शिव की जन्मपत्री तो है नहीं, তাই না? কত অ্যাকুরেট তিথি রেখেছে, শিবরাত্রি কবে হবে? অমাবস্যার আগে, চতুর্দশীর দিন, তাই না? মানে দুনিয়া বিনাশ হয়ে যাবার একটু আগে। আর কৃষ্ণের জন্ম রেখেছে রাত 12টা, মানে যেখানে সৃষ্টিচক্র কমপ্লিট হলো কলিযুগ, সেখানে তার জন্ম, তাই না? তো কত অ্যাকুরেট यादगार রেখেছে। शिव की जन्मपत्री तो है नहीं, सुनाए कैसे, उनकी तिथि तारीख तो होती नहीं। श्री कृष्ण जो पहला नंबर वाला है उनकी दिखाते हैं। दीपावली मनाना तो दुनिया के मनुष्यों का काम है, तुम बच्चों के लिए थोड़े दीपावली है, তাই না? বাবা বলছেন ওই দিওয়ালি মানাবে, হ্যাঁ, সব আনন্দ করবে, খাওয়া দাওয়া করবে, তাই না? তো বাবা বলছেন ওইগুলো থোড়ি না বাবার বাচ্চাদের কাজ, বাবার বাচ্চারা জানে আমাকে কালী হতে হবে, লক্ষ্মী হতে হবে, তাই না? তার জন্যে কি করতে হবে? আমার দিওয়ালি এখন এখানে থোড়ি হবে, সে তো গিয়ে সত্যযুগে হবে। हमारा नया वर्ष नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है। अभी तुम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हो, अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर। उन कुंभ के मेलों में कितने ढेर मनुष्य जाते हैं, वो होता है पानी की नदियों पर मेला। कितने ढेर मेले लगते हैं, उनों की भी अंदर बहुत पंचायत होती है, कभी कभी तो उनों का आपस में ही बड़ा झगड़ा हो जाता है, তাই না? কুম্ভ মেলা হয়, সব সন্ন্যাসীরা, সারা দুনিয়ার সন্ন্যাসীরা পৌঁছায়, এবার ওদের মধ্যেও রাজনীতি চলে, কে আগে নামবে, তাই না? সেটা নিয়ে ঝগড়া হয়ে যায়, তাই না? তো সন্ন্যাসী যদি নিজেকে পবিত্র বলে মনে করতো তো গঙ্গা স্নান করে পবিত্র হবার কম্পিটিশন থোড়ি না করতো, তাই না? यहाँ तो झगड़ा आदि की बात ही नहीं,
बाप सिर्फ कहते हैं, मीठे मीठे लाडले बच्चों, मुझे याद करो, तुम्हारी आत्मा जो सतो प्रधान से तमो प्रधान बनी है, खाद पड़ी है ना, वो योग अग्नि से ही निकलेगी। তাই না? বাবা বলছেন আত্মার খাদগুলো কেমন বেরোবে, যেরকম সোনার খাদগুলো সোনার আগুন দিয়ে বের করে, তো সেই রকম আত্মার খাদগুলো শিব বাবার লাইট মাইটের আগুন দিয়ে ঠিক হবে। सोनार लोग जानते हैं, बाप को ही पतित पावन कहते हैं, बाप सुप्रीम सोनार ठहरा, सबकी खाद निकाल सच्चा सोना बना देते हैं। তাই না? শিব বাবা বলে কখনো আমি ধোবি হয়ে এসছি, কখন বলে সোনার হয়ে এসছি, কখন বলে কিচড়া নিতে এসেছি, তাই না? বাবা যখন খুশি যা বলে বুঝায়। सोना अग्नि में डाला जाता है, यह है योग अर्थात याद की अग्नि, क्योंकि याद से ही पाप भस्म होते हैं। তাই না? ওই জন্যে গল্প আছে না, যে রামায়ণে যখন রাবণের রাজ্য থেকে সীতাকে উদ্ধার করলো রাম, তখন কি বলল? অগ্নি পরীক্ষা দিতে হবে। তাই না? যে তুমি রাবণের রাজ্যে ছিলে, কত নোংরা লেগেছে, সেগুলো অগ্নি পরীক্ষা দিতে হবে। তাই না? তখন তো শুনলে খুব অবাক লাগতো, এই আবার কি জিনিস হলো, তাই না? কিন্তু এখন বুঝতে পারছি যে সে অগ্নি পরীক্ষা আমাদেরকে দিতেই হচ্ছে, তাই না? তবে তো রাবণের রাজ্য থেকে শুদ্ধ আত্মা সীতা রামের কাছে যেতে পারবে। तमो प्रधान से सतो प्रधान याद की यात्रा से ही बनना है, सब तो सतो प्रधान नहीं बनेंगे, कल्प पहले मिसल ही पुरुषार्थ करेंगे। परम आत्मा का भी ड्रामा में पार्ट नोंधा हुआ है, जो नोंद है वो होता रहता है, बदल नहीं सकता, रील फिरता रहता है। बाबा बोलছেন ড্রামা একুরেট চলছে, যেই যেই ঘটনা লেখা আছে সেইভাবেই ঘটনা চলছে। বাবা বলছেন রিল চেঞ্জ হবে না, আর রিল ভুল নেই, রিল যা যা হচ্ছে সঠিক আছে। बाप कहते हैं आगे चल, तुमको गुह्य गुह्य बातें सुनाएंगे, पहले पहले तो यह निश्चय करना है, वो है सब आत्माओं का बाप, उनको याद करना है। मन मना भव का भी अर्थ यह है, बाकी श्री कृष्ण भगवानो वाच तो है ही नहीं, अगर श्री कृष्ण हो फिर तो सब उनके पास चले आए, सब पहचान ले, फिर ऐसे क्यों कहते कि मुझे कोटों में कोई जानते हैं। यह तो बाप समझाते हैं, इसीलिए मनुष्यों को समझने में तकलीफ होती है, आगे भी ऐसा हुआ था। তাই না? তো পাণ্ডব কজন ছিল? 5। তো ভগবানের সপোর্টে কজন বেরোলো? 5। বাকি তো 100 কৌরব ভাই, তাই না? তো দুনিয়ার থেকে 5% তারা হয়তো ভগবানের পাণ্ডব সেনা, তাই না? मैंने ही आकर देवी देवता धर्म की स्थापना की थी, फिर यह शास्त्र आदि सब गुम हो जाते हैं, फिर अपने समय पर भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि सब वही निकलेंगे। सतयुग में एक भी शास्त्र नहीं होता, भक्ति का नाम निशान नहीं, अभी तो भक्ति का राज्य है। তাই না? লাস্টে কী হবে? কোনো ভক্তি আর কাজ করবে না, কেননা ভক্তির সিস্টেমই তো বাজে করে দিয়েছে, তাই না? ভক্তি মানা, কালকেই কেউ শোনাচ্ছে এখন দিওয়ালি আসছে, তো দিওয়ালিতে ছুটি, তো সব ওই যে লাল জলের বোতল কিনে কিনে বাড়িতে এনেছে, এবার উৎসব হবে, ননভেজ খাবার হবে, তাই না? এখন মানে দিওয়ালি কোথায়, লক্ষ্মী পুজো, তাই না? শাকাহার খাবে, লক্ষ্মীকে আহ্বান করবে, তাই না? সব একদম উল্টো জিনিস শুরু হয়ে গেছে, তাই না? তো এইরকম ভক্তি করলে ভগবান শুনবে, তাই না? তো ভক্তিরও যত যা বিস্তার হয়েছে, তো সব কোথায় যাবে? সেগুলোও ডুবে যাবে, কেন? তার কোনো মূল্যই থাকবে না। तो सबसे बड़े ते बड़े हैं श्री श्री 108 जगत गुरु कहलाने वाले, आजकल तो 1008 भी कह देते, वास्तव में यह माला है यहाँ की। माला जब फिरते हैं तो जानते हैं फूल निराकार है, फिर है मेरु ब्रह्मा सरस्वती युगल दाना, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना, प्रवृत्ति मार्ग वाले निवृत्ति मार्ग वालों को गुरु करेंगे तो क्या देंगे? हठयोग सीखना पड़े, वो तो अनेक प्रकार के हठयोग हैं, राजयोग है एक प्रकार का, তাই না? দুনিয়ার গুরুগুলো হঠযোগ শেখাবে, আর
শিব বাবা গুরু রাজযোগ শেখাবে, রাজা হবার যোগ। याद की यात्रा है ही एक जिसको राजयोग कहा जाता है, बाकी और सब हैं हठ योग शरीर की तंदुरुस्ती के लिए। यह राजयोग बाप ही सिखलाते हैं। आत्मा है फर्स्ट, फिर पीछे शरीर। तुम फिर अपने को आत्मा के बदले शरीर समझ उल्टे हो पड़े हो। তাই না? বাবা বলছেন দুটোই তো আছে, আত্মাও আছে, শরীরও আছে, দুটোরই খেয়াল রাখতে হবে, কিন্তু আগে আত্মার খেয়াল, তারপরে শরীরকেও ভালো রাখতে হবে। তো বাবা বলছেন এতদিন তো উল্টো ঝুলছিলে, কেন নিজেকে তো শরীর ভাবতে, তো শরীর কি করে ভালো থাকবে সেই চিন্তা ছিল। বাবা বলছেন এখন এটাও চিন্তা করতে হবে যে আমি আত্মা আছি, তো আত্মার কি ভালো করা যেতে পারে সেটা ভাবতে হবে। अब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। एक नंबर, इस अनादि अविनाशी बने बनाए ड्रामा में हर एक के पार्ट को देही अभिमानी बन साक्षी होकर देखना है। তো বাবার হোমওয়ার্ক মনে থাকবে তো? কি বললো বাবা? কারোর আত্মার রোলে ইন্টারফেয়ার করবে না, সাক্ষী হয়ে দেখবে, আত্মা মনে করে দেখবে যে আত্মা আছে, তার রোল প্লে করছে। अपने स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करना है। अपने स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करना है। इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल जाना है। তো মনে থাকে যেন যে আমরা শিব বাবার সঙ্গম যুগের নৌকোতে বসে গেছি, আমরা সত্যযুগের দিকে যাচ্ছি, আমরা কলিযুগ ছেড়ে দিয়েছি, তাই না? তো কলিযুগ যেন আমার মাথায় না ঘুরে, তাই না? সঙ্গম যুগ ঘুরবে আর সত্যযুগ ঘুরবে। दूसरा, माया से हारना नहीं है। বাবা বলল না, মহারথীগুলো হেরে চলে যাচ্ছে, তো দুনিয়াতে খুব পরীক্ষার সময় চলছে, তাই জন্যে মায়া চাহে লৌকিক বেশে আসুক, চাহে অলৌকিক ব্রাহ্মণ বেশে আসুক, কিন্তু বাবা বলছেন মায়ার দ্বারা বুঝতে হবে, প্রভাবিত হতে হবে না, তাই না? বাবার হাত ধরে থাকতে হবে। माया से हारना नहीं है, याद की अग्नि से पापों का नाश कर, आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ करना है। बाबा बोलছেন তোমার কর্তব্য হলো যজ্ঞ করা। লোকেরা ভালো কিছু হবার জন্য যজ্ঞ করে না, তো যজ্ঞতে আগুন জ্বালায় আহুতি দেয়। তো বাবার লাইট মাইটের কিরণে আত্মার ভিতরে যজ্ঞ করতে হবে, আর তার মধ্যে নিজের পাপ আহুতি দিতে হবে, তাই না? এই হলো কাজ। বরদান, दीपमाला पर यथारथ विधि से अपने दैवी पद का आह्वान करने वाले। देखो बाबा আজকে কত সুন্দর বরদান দিল। দীপমালা মানে দিওয়ালি, তো দিওয়ালি কেমন করে মানাবে? বাবা বলছেন যথার্থভাবে নিজের দৈবী পদের আহ্বান করবে। दीपमाला पर यथारथ विधि से अपने दैवी पद का आह्वान करने वाले पूज्य आत्मा भव। তো দিওয়ালিতে কোন সম্মানে থাকবে?
লক্ষ্মীর সমানে থাকবে, নিজের দৈবী পদের আহ্বান করবে, তাই না? আর কালী পুজোতে কোন সমানে থাকবে? কালী মা কালীর সমানে থাকবে, যে সব অসুরগুলোকে আজকে খুঁজে নাশ করতে হবে, তাই না? তো বাবা বলছেন পূজ্য আত্মা ভব। दीपमाला पर पहले लोग दीपमाला पर पहले लोग विधि पूर्वक दीपक जगाते थे। दीपमाला पर पहले लोग विधि पूर्वक दीपक जगाते थे। दीपक बुझे नहीं यह ध्यान रखते थे। दीपक बुझे नहीं यह ध्यान रखते थे। घृत डालते थे घृत डालते थे। विधि पूर्वक आह्वान के अभ्यास में रहते थे। विधि पूर्वक आह्वान के अभ्यास में रहते थे। अभी तो दीपक के बजाय बल्ब जगा देते हैं। अभी तो दीपक के बजाय बल्ब जगा देते हैं। दीपमाला नहीं मनाते, अब तो मनोरंजन हो गया है। दीपमाला नहीं मनाते, अब तो मनोरंजन हो गया है। आह्वान की विधि अथवा साधना समाप्त हो गई है। आह्वान की विधि अथवा साधना समाप्त हो गई है। स्नेह समाप्त हो सिर्फ स्वार्थ रह गया है। स्नेह समाप्त हो सिर्फ स्वार्थ रह गया है। इसीलिए यथार्थ दाता रूपधारी लक्ष्मी किसी के पास आती नहीं। इसीलिए यथार्थ दाता रूपधारी लक्ष्मी किसी के पास आती नहीं। लेकिन आप सभी यथार्थ विधि से अपने दैवी पद का आह्वान करते हो। लेकिन आप सभी यथार्थ विधि से अपने दैवी पद का आह्वान करते हो। इसीलिए स्वयं पूज्य देवी देवता बन जाते हो। इसीलिए स्वयं पूज्य देवी देवता बन जाते हो। তো বাবা বলছেন আগে দিওয়ালির বিধি ছিল, দিয়া জ্বালাবে আর তার মধ্যে বারবার দেখতে থাকবে দিয়া জ্বলছে না কি না, ঘি ঢালতে থাকবে। মানা বাবা বলছেন সাধনা ছিল। তো সেই রকম বাচ্চাদেরকেও সাধনা করতে হবে। কি সাধনা করতে হবে? স্থূল দিয়া তো জ্বালাবো না, কোন দিয়া জ্বালাবো? মনের দিয়া জ্বালাবো, যে আমি সেই লক্ষ্মী হতে যাচ্ছি, আমি সেই মা কালী হতে যাচ্ছি, তাই না? তো দিয়া জ্বালাবো। আর মাঝে মাঝে সেই সমানে আছি না ভুলে গেছি, মাঝে মাঝে ঘিও ঢালতে থাকতে হবে, তবে সাধনা কমপ্লিট হবে। তো সারাটা দিন যেন সেই সমানে থাকি। অমৃতবেলা থেকে সমান ধারণ করবে, বাবার থেকে শক্তি নিয়ে নেবে, আর সারা দিন ঘন্টা 1 সেকেন্ড করে ঘি ঢালতে থাকবে, তাই না? যে আমি সমানে আছি তো নাকি সমান ভুলে গেছে। তো সেদিন পুরো যেন দৈবী পদের আহ্বানে থাকি, তবে পুজো হলো, তাই না? স্লোগান सदा बेहद की वृत्ति और दृष्टि, सदा बेहद की वृत्ति दृष्टि और स्थिति हो। सदा बेहद की वृत्ति दृष्टि और स्थिति हो, तब विश्व कल्याण का कार्य संपन्न होगा। तब विश्व कल्याण का कार्य संपन्न होगा। तो যেদিন সব দিয়া জ্বলে উঠবে সেদিন দিওয়ালি হবে, লক্ষ্মী আসবে। তো বাবা বলছেন সেই রকম আমারও আত্মাকে প্রজ্বলিত করব আর অন্য আত্মাদেরকেও প্রজ্বলিত হতে সহযোগ দেব। এইরকম বেহদের দৃষ্টি বৃত্তি ভাবনা যখন সব আত্মা দৈবিকুলের আত্মার মধ্যে চলে আসবে, তো সেদিন বিশ্ব কল্যাণের কাজ কমপ্লিট হয়ে যায়, তাই না? আমিও পুরুষার্থ করব, সবাইকে করাবো, এইরকম ভাব। আচ্ছা, ওম শান্তি।